अमेरिका के पास कोई चीज चाहिए हो, गैलियम चाहिए हो, तो वो स्मगलिंग करके ले आता है, और अगर ईरान से कोई तेल स्मगलिंग करे तो वो बहुत लगता है बहुत गलत बात है। इसलिए कर रही है, उसके पास इख्तियार है, वो चाहे जहाज खरीदे, चाहे वो लैपटॉप बांटे, चाहे वो लोगों को फ्री में पैसे बांटे। इसी तरह वजीर आला सिंध भी पूरे इख्तियारात के साथ है। वो इनका बजट है वो 3000 अरब रुपए से ज्यादा का है, पंजाब का 5000 अरब से ज्यादा का है। हुआ कैसे ये तो तबाही बस हुई कैसे, कहाँ जो है टूटी गिर जाकर कमंद। इससे अमेरिका के कुछ स्ट्रेटेजिक मफादात इसमें मुज़मिर हैं। तकरीबन 22,000 मुलाजिम है एफईआर में, 17,000 मुलाजमीन कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ आके यहाँ पे रिश्वत लेते हैं या करप्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। फ्राइडे स्पेशल फोरम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे साथ जो मोअज़्ज़िज़ हमारे पैनलिस्ट हैं वो बड़े मुस्तनद हैं, इक़्तिसादी मैदान से उनका ताल्लुक़ है। कई किताबें भी मुसन्निफ़ अभी मैं तारुफ़ कराऊँगा उनका किताबों के भी हवाले से। और हमारे जो है दूसरे पैनलिस्ट हैं शाहिद अली साहब, उनके भी जो है वो हवाले हैं कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट में जो है उन्होंने तालीम भी ली है और उसके पढ़ाते भी रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्टिफाइड जो है वो डायरेक्टर हैं, और 20 साल से जो है इक़्तिसादियात पर जो है उनके रिसर्च पेपर्स भी हैं। और इस हवाले से हम चाहेंगे कि आज जो हम प्री बजट पे बात करना चाहते हैं। आप प्रोफेसर डॉक्टर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स के आप एक्सपर्ट के तौर पर मारूफ़ हैं, और आपकी कई किताबें भी हैं, यहाँ भी कई किताबें मौजूद हैं। हम और इक़्तिसादी उमूर पर उनके उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र आपकी है। तो सबसे पहला सवाल तो ये बजट होता क्या है, पाकिस्तान के हवाले से बोल लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपका ज़रा नवाजी है। वैसे तो जो बजट होता है वो एक समझिए कि आपके अखराजात और आपके जो पाकिस्तान के हवाले से बताइए। ये एक जनरल मैं बता रही हूँ जी कि आपके जो महसूलात हैं और जो अखराजात हैं उसमें उसका क्या तवाज़ुन है, और आपके क्या महसूलात ज़्यादा हैं या आपके अखराजात ज़्यादा हैं, डेफिसिट है या सरप्लस है। तो ये असल में तो ये बजट है। मगर अगर आप देखें तो बजट्स को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ऐसे जो एजेंडाज होते हैं मुल्कों के, या जो बड़ी ताकतों के एजेंडाज होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो बजट एक अच्छा मौका होता है कि आप उनके जो पाकिस्तान के लिए जो उनके एजेंडाज हैं वो अनलीश करने का एक बहुत अच्छा वक्त होता है बजट के ज़रिए। मैं एक सवाल ज़िमनी सवाल डालते चलूँ कि देखिए IMF है, IMF के हवाले से तो ये है कि ये हमें कंट्रोल करता है, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल कंट्रोल है, और इसने हमें ग़ुलाम बना रखा है। IMF आता क्यों है? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि अगर आपको मसाइल होते हैं और आपको प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो था उसके आप देखिए 1960s से 70s में ज़रा वो मुश्किल वक्त आया, मगर आप देखिए 80 की दिहाई तक पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल मुल्क था। तो पाकिस्तान को मसला प्रॉब्लम्स नहीं थे उस वक्त। जब पाकिस्तान को ले जाया गया उसके बाद मसाइल शुरू हुए। क्यों ले जाया गया? 60 की दिहाई से तरक्की पजीर ममालिक जो थे वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। जैसे आप देखिए एशियन टाइगर्स थे, और फिर लेट कमिंग एशियन टाइगर्स थे, और फिर पाकिस्तान भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो इस किस्म के जब हालात थे तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक ज़रा अनईजीनेस होना शुरू हो गई। उनको लगा कि ये जो तरक्की पजीर मुल्क हैं इनकी जो ये इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एशियन टाइगर्स है या लेट कमिंग एशियन टाइगर्स हैं या पाकिस्तान है, तो उनको ये लगा कि उनकी जो वहाँ जो मसाइल हो रहे थे, माशी मसाइल, वहाँ अमीर मुल्कों में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके जो मसाइल हैं उसका ताल्लुक़ तरक्की पजीर ममालिक की तेज़ी से तरक्की है। वो 1970s के आखिर से एक जिसको कहते हैं काउंटर रेवोल्यूशन आ गया, जिसको और वो बुनियाद पड़ी न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स की, जो आज इस्तेमाल होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी उसको इस्तेमाल करते हैं,
तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों में असर अंदाज होने के लिए, और उनकी मतलब पूरा उन्होंने निज़ाम बदल दिया। उससे पहले जी जी ये जो IMF था और वर्ल्ड बैंक थे, ये इनका इतना रोल नहीं था, इनका इतना पॉलिसी में मदाखलत नहीं थी। वर्ल्ड बैंक जो कर्जे देता था, वो कर्जे ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग होते थे, प्रोजेक्ट्स के लिए देते थे, और अगर वो प्रोजेक्ट वायबल होता था तो वो कर्जे देते थे। और अगर प्रोजेक्ट वायबल है, उसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है उसमें स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होंगी, उसमें आमदनियां होंगी। हमारा तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो एक तो फॉर्मूला बातें लग रही हैं कि ऐसे सूरत हाल थी। नहीं, शुरू में हुआ, हमने भी इंडस वाटर बेसिन के लिए पाकिस्तान ने भी कर्जे लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए शुरू में लिए जाते थे, मगर जब ये महसूस होना शुरू हुआ कि ये मुल्क बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर एक उसको कहते हैं काउंटर रेवोल्यूशन आया। काउंटर रेवोल्यूशन, जी आपने भी बताया। तो फिर उस दौरान से, उस जब से पॉलिसीज का काफी तब्दीली आई, और बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग के ज्यादा इंतजार होने लगा पॉलिसी बेस्ड लेंडिंग पे। पॉलिसी बेस्ड लेंडिंग का मतलब यह है कि आलमी मालियाती इदारों ने तरक्की पजीर ममालिक की पॉलिसीज में मदाखलत शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बजट के हवाले से हम 26 और 27 की बजट की बात हम कर रहे हैं, मैं शाहिद साहब के ये देखिए कि ये जो बजट है, ये पुराना बजट की हम बात करते हैं 25-26 का और 26-27 का, तो पुराना बजट तो फेल है, फ्लॉप है और दिन बुरे हैं। तो अब ये कौन सा कारनामा अंजाम दे देंगे, क्या नयापन दे देंगे, क्या इसकी बुनियाद का नज़र आती है आपको? सारी जगह तो तबाहियाँ नज़र आती हैं। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया जहांगीर साहब। देखिए, बात यह है कि आपने जैसे भी कहा है कि पिछला बजट जो है वो तकरीबन सारे टारगेट मिस कर दिए उसने, इसलिए कि उसमें हमने IMF के प्रेशर में आकर बहुत ही एम्बिशियस किस्म का रेवेन्यू टारगेट रखा था। 14,150 अरब हम जमा करेंगे FBR के थ्रू, और 5,147 नॉन FBR रेवेन्यू, इस तरह से 19,200 अरब हम जमा करेंगे। लेकिन वो 14,100 अरब हम जमा नहीं कर सके। उसमें तकरीबन जो है 1 ट्रिलियन का अभी तक शॉर्टफॉल है, जिसको पूरा करने के लिए फिर उन्होंने एडहॉक बेसिस पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है उसमें तकरीबन 100 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोलियम लेवी है। इसका मतलब ये हो गया कि एक गरीब आदमी जो बेचारा सुबह अपनी बाइक में अगर वो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो महीने का तकरीबन 3 से 3,500 रुपए वो जो है टैक्स में अदा कर रहा है। ये हुआ कैसे? ये तो तबाही हुई मैं कहाँ से? कहाँ जो है नहीं, टूटी जाकर कमंद? असल में मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम अपनी मईशत को बेहतर करने के बजाय IMF के प्रेशर में टैक्सेस का बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं। IMF कर रहा है, ये देखिए कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। देखिए, यही तो लेके आते हैं, यही तो तबाही का और इल्जाम उस पर डालते हैं। इसके बारे में क्या वजाहत करेंगे आप? देखिए, बात यह है कि इस वक्त हम जिस गर्दाब में फंसे हैं वो कर्जों की गर्दाब है। आप ये सोचिए कि हमारा जो टारगेट था 14,100 अरब FPR का रेवेन्यू था, 5,147, ये 19,200 अरब का जो हमारा टारगेट था, इसमें से जो सबसे बड़ा खर्चा है वो 8,200 अरब तक सिर्फ से सूद अदा करना पड़ा है। आप ये बताइए कि कोई मुल्क जो अपने बजट का 60% जो है वो सूद में अदा कर दे, और जब उसको अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो 1287 अरब, आप सोचिए 8,200 सूद के लिए, और टोटल एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट का था फेडरल गवर्नमेंट का 1287 था। जब हमें शॉर्टफॉल हुआ तो हमने उसमें भी कट लगा दिया। तो जब आप डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करेंगे तो इसका मतलब है इकोनॉमी में और तरक्की नहीं हो सकेगी। जब तरक्की नहीं होगी तो हमारे सारे सेक्टर अफेक्ट होंगे। इसलिए कि गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज से एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करता है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो हम कर नहीं पा रहे। अच्छा, हम वजह ढूंढने के लिए हमने सवाल किया था, ये हाइब्रिड सिस्टम जो आया है ये नाकाम हो गया और इसने हमें भी बहुत पीछे छोड़ दिया, ऐसा कुछ है? लोग तो ऐसी भी कमेंट्स आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चलते हैं अगर उनको सही तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अगर कोई भी सिस्टम, अगर उसको पूरे तौर पे आप नाफिज नहीं करेंगे, कोई सिस्टम फ्रूटफुल नहीं होगा। ये मिलके जब एक कोशिश की जा रही थी कि जो भी जितने भी हैं हमारे पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट वो करके करें, लेकिन उस सब के बावजूद रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं है ये सारी सूरत हाल। नहीं, देखिए, इस वक्त हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है।
اور جب ہم ریفارم کریں گے تو سب سے جو مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے وہ قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے، اس لیے کہ جس ملک میں قانون کی اب حکمرانی کون سی نہیں قانون ہوگی، کی حکمرانی ہوگی؟ قانون نظر آتا ہے اور حکمران نظر آتے ہیں، پھر کون سے کس کی حکمرانی چاہیں گے لیکن آپ؟ جہانگیر صاحب اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتا، اس لیے کہ ہم ابھی آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو چائنیز انویسٹرز نے ابھی جو پل آؤٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو مسئلہ ہے یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں کام کرنا مشکل ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان کو کوئی لائسنس لینا ہو، کوئی اپروول لینی ہو، ان کو اتنے چکر کھلاتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں کام ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلا جاؤں، لوگ سننے کے لیے بھی رہتے ہیں آپ کو کہ آپ کے تجزیے بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ تو فلاپ فلم ہے، اب جو ہے نئے بجٹ کی طرف ہم آتے ہیں اور اس کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی اسکوپ بھی نظر آ رہا ہے، کوئی امید نظر آ رہی ہے، کوئی بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ IMF کے پاس جانے کا فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے حکمراں نہیں کرتے ہیں، یہ امریکہ میں بہت ہائیسٹ لیول پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو IMF کے پاس لے جایا جائے گا۔ آپ دیکھیے امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے مطلب پاکستان کو بہت سی چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ ہمیں نیوکلیئر، ہم جب پاور بن رہے تھے تو ہم پہ بہت سی سینکشنز لگیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے جب سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی چاہیے تھی تو ہمیں نہیں دی، ہندوستان کو دے دی مگر پاکستان کو نہیں دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ F-16 جو پاکستان نے اس کے پیسے بھی دے دیے تھے وہ پاکستان کو نہیں دیے۔ ایک سوال تو میں کہنے ذرا میں جی مکمل کر پلیز۔ لوں تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتا ہے جو ہمارے بے انتہا مفاد میں ہو۔ ہم نے انڈیا ہندوستان کو دے دیتا ہے مگر ہمیں نہیں دیتا ہے۔ ابھی نیا سیناریو سامنے آ رہا ہے۔ میں ذرا مکمل کر لوں پلیز۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب امریکہ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو IMF کے پاس لے جایا جائے گا تو آپ کو اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے امریکہ کے کچھ اسٹریٹجک مفادات اس میں مضمر ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور کے طور پہ وہ یہ فیصلے کرتا ہے کہ کون سے ملک ترقی پذیر ملک جو ہیں اس میں کون سے ملک بہت تیزی سے ترقی کریں گے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی معاونت کرتا ہے۔ کچھ ملکوں کو وہ طے کرتا ہے کہ یہ مڈل مطلب بیچ میں ہوں گے، اور کچھ کو بالکل غریب ملک بنانے کے، یعنی کہ وہاں پہ ایک سمجھیے کہ کچھ ملکوں کا معاشی قتل ہوتا ہے، کچھ ملکوں کا فزیکل قتل ہوتا ہے۔ یہ سارے فیصلے بڑی طاقتیں کرتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چونکہ ہمیں IMF کے پاس لے جانے کا فیصلہ امریکہ میں ہوتا ہے تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس میں کیا ایجنڈاز ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم 80 کی دہائی تک پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہمارے مسئلے ہوتے ہیں تو ہمیں لے جایا جاتا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے، مگر پھر ہمیں لے جایا گیا اور اس کے بعد سے ہمارے مسئلے شروع ہوئے۔ پری بجٹ پروگرام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کلیئرٹی ہے، آپ کے پاس تو کتابیں ہیں اور اس سے پورے آپ نے 100-200 صفحے 300 صفحے لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا شاہد صاحب کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ جو ہر جگہ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے، بجٹ ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا جس طرح آپ بتا بھی رہے تھے، اور اتنا امید ہے، اب پہلے ہی اتنا ڈیفیسٹ ہے اور نئے انہوں نے ٹیکسز جو ہے وہ اضافہ کر دیا، اس میں نظر جو آ رہا ہے، امکان جو ظاہر کر رہے ہیں وہ لوگ خود ہی دکھا بھی رہے ہیں۔ تو ایسی گمبھیر صورتحال میں امید کی کوئی کرن بھی نظر آتی ہے؟ دیکھیے امید کی کرن تو تب نظر آئے گی جب ہمیں ریفارم کرنی ہوگی۔ ریفارم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ابھی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ اس بات پہ جھگڑا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت 58.5% آف FBR ریونیو صوبوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اگر اس کو 100 روپے ٹیکس چاہیے ہوتا ہے تو اس کو 250 کا ٹیکس لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس میں سے تقریباً 150 جو ہے وہ چلا جائے گا صوبوں کو۔ تو اسی لیے یہ جو بات چل رہی تھی کہ جناب 18ویں ترمیم کو ہم تبدیل کریں گے تاکہ صوبوں کے پاس کم پیسہ جائے، وفاق جو ہے اس کا ڈیفیسٹ کم ہو۔ اب جو پچھلے سال کا یا جو کرنٹ جو چل رہا ہے، جو 30 جون کو ختم ہونے والا سال ہے،
اس میں ہم نے جو 14,100 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا ایف پی آر کا، تو اگر وہ پورا ہوتا ہے تو اس میں سے 8,200 ارب صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر 14,100 ارب آپ کا ایف پی آر اور 5,147 نان ایف پی آر، 19,200 ٹوٹل آپ کا ریونیو تھا، اس میں سے 8,200 ارب آپ نے دے دیے صوبوں کو، تو آپ کے پاس بچے 11,076 ارب روپے۔ اس میں سے 11,076 میں سے 8,200 ارب جب آپ سود ادا کر دیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پھر بچے صرف 3,000 ارب۔ اس 3,000 ارب میں اب فیڈرل گورنمنٹ کو جو اس سال چل رہا ہے، جو 30 جون کو سال، اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے 2,550 ارب دینے تھے ڈیفنس کے لیے، اس میں سے 1,055 ارب روپے دینے تھے ہمیں پینشن جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ اور سول آرم فورسز کے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے لیے، پھر 1,190 ارب کی ہمیں سبسڈیز دینی تھی۔ اسی پیسے میں سے ہمیں دیکھیں، ہم صوبوں لوگ کو کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں، ہم جی سوری، جی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ایف بی آر جو ہے وہ فنکشنری جو ہے فیل ہے، وہ نہیں کر سکی، لیکن اسی کے اوپر اسی کو ٹارگٹ دیتے ہیں، اسی کو جو ہے سہولیات دیتے ہیں، رشوت کا بازار بھی گرم رہتا ہے، اور اس کے بعد ساری چیز ہونے کے باوجود بھی جو بار آور سمر آور کچھ ہونا چاہیے وہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت ہے جب ہمارے محکمے ہی فیل ہو رہے ہیں تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کی جو ہے سینکٹیٹی ہے، یہ اینٹیٹی ہے، وہ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے، اب میں تو شبر صاحب کی بات کو کوٹ کروں گا کہ جب وہ چیئرمین ایف پی آر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تقریباً 22,000 ملازم ہیں ایف پی آر میں، اس میں سے 17,000 ملازمین کوئی کام نہیں کرتے، وہ صرف آ کے یہاں پہ رشوت لیتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں، صرف 5,000 لوگ مجھے دے دیے جائیں، ان کو میں گھر بٹھا کے تنخواہ دے دوں گا، تب بھی یہ ایف پی آر اچھا کام کرے گا۔ تو جہاں اتنی اوور اسٹافنگ ہوگی تو اس ادارے کا پھر کیا ہوگا؟ جہاں لوگ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے جاتے ہوں گے وہاں سرکاری خزانے میں پیسہ کیسے آئے گا؟ تو یہ جو بہت سارے ایشوز اس تو ملک کے کیا ہیں، کریں، اس کو کیا کریں؟ یہ مجبوری ہے، اور ساری فیسیلٹی، گاڑیاں بہترین کی لگژری بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کو اگر ہم موومنٹ لے کے آئیں گے، ہمیں حرکات نہیں ہماری بڑھیں گی، تو یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ اس کے باوجود رزلٹ یہ ہے کہ 1,000 ارب جو ہے ڈیفیسٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نوکریاں دیتی ہیں، وہ یہ بات کا خیال ہی نہیں رکھتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، چائنا میں بھی تو اتنے بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں، وہ کامیابی سے کیوں چل رہے ہیں؟ ہمارے کوئی بھی سرکاری ادارے کو آپ لے لیجیے، چاہے وہ پی آئی اے جو اب پرائیویٹائز ہو گیا، چاہے وہ ریلوے ہو، چاہے وہ واپڈا ہو، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی پروفٹ میں رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سرکاری اداروں کو پولیٹیکل بھرتیاں جو ہیں وہ ناکام کر دیتی ہیں، اس میں میرٹ پہ لوگ آتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ادارے فیل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا ایک فلسفہ کہوں گا، میں اس کو بڑا وہ جو ہائپ پہ گیا ہوا ہے کہ یہ تو ملک غریب ہے ہی نہیں، اور جب یہ غریب ملک نہیں ہے کیونکہ اس میں طبقاتی مسئلہ ہے کہ غریب جو ہے وہ چونکہ غریب ہے اس کو غریب ہی رہنا چاہیے، اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ تو امیر ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے، اور سب لوٹ مار کی، اس کے لیے ساری آزادی ہے۔ اتنی بہترین زندگی جو یہاں گزارتے ہیں یہ باہر ان کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے پاکستان غریب ملک نہیں تھا، ہمیشہ سے غریب ملک نہیں تھا۔ آپ دیکھیے 80 کی دہائی تک مجھے یاد لیکن ہے وڈیرہ شاہی تو ہمیشہ رہی ہے نا۔ وڈیرہ شاہی ہوگی مگر پھر بھی غربت نہیں تھی پاکستان میں۔ آپ دیکھتے تھے، آپ ہندوستان جا کے دیکھتے تھے تو ہندوستان میں بہت غربت تھی، مگر پاکستان میں غربت نہیں تھی۔ مگر اس کے بعد جب ہم نے آئی ایم ایف سے کنٹینیوسلی بورنگ شروع کی تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کیوں غربت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ذرا بتا دوں، آپ ذرا جی جی تھوڑا پلیز۔ تحمل سے سن لیجئے گا۔ جی میرے پاس تحمل بہت جی ہے۔ دیکھیے، ہوا یہ کہ جب ہم نے ان سے قرض لینا شروع کیے تو اس میں بہت زیادہ زور ہوتا ہے جی ایس ٹی پہ۔ مثال کے ایک میں جی مثال جی دے جی رہی ہوں جی۔ کہ جی ایس ٹی پہ سے زیادہ تر وہ انحصار ہوتا ہے ٹیکسیشن کے پیسے مطلب وصول کرنے کے۔ تو اب آپ دیکھیے جی ایس ٹی جو ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس میں پہلے جب ہم آئی ایم ایف سے اتنے قرضے نہیں لیتے تھے تو زور ہوتا تھا کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی تناسب بڑھائیں ٹوٹل ٹیکسز میں، مگر جب سے ہم نے آئی ایم ایف سے کنٹینیوسلی قرضے لینا شروع کیے، سارا زور ہو گیا ہے
GST पे, GST के पे जब से आप ज्यादा वो अभी तो फिर मजीद जी इजाफा तो उसकी वजह से 18 से 19 कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब बढ़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब बढ़ने का मतलब ये है कि आम लोग जो हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आम लोग ये टैक्सेस दे रहे हैं, और तो ये टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव हो रहा है। रिग्रेसिव हो रहा है। और उसके अलावा आप देखिए, मैंने ये जो किताब लिखी है, अभी मेरी लेटेस्ट किताब आई है, रिविजिटिंग द राइज एंड फॉल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान, इसमें मैंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी देखा है और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी देखा है। रिविजिट करके कोई सोल्यूशन जी निकाला मैं आपने? बता रही हूँ। जी प्लीज। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें आप देखें तो लेबर का जो शेयर है टोटल पैदावार में, वो कम से कम होता गया है। 1955 में लेबर शेयर ऑफ इनकम था 39%। उसके बाद ये कम होता गया, हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जब हुई तब भी, और अब ये घट घट के कोई 21% रह गया है। 39% से 21% लेबर का शेयर है, बकिया कैपिटल का शेयर है। अब ये देखिए, तो ये पॉलिसीज जो हैं कैपिटलिस्ट का तो ये गरीबों को गरीब तर बना रही हैं। फिर जो पैसे, जो रेवेन्यूज मैंने बात की कि रेवेन्यूज जो जमा कर रहे हैं वो ज्यादातर गरीब लोग और मिडिल क्लास कर रहे हैं, और वो खर्च किस पे हो रहे हैं? आप देखिए, अभी हाल ही में हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस पे वो जो उनकी मरात को बेहतर करने में, उनको गाड़ियां और ये सब देने के लिए और मरात बेहतर की। फिर जुडिशरी जो है, जो कि जिसकी ऑलरेडी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, उनकी और मरात बढ़ाई। फिर इसी तरह दौलतमंद लोगों पे ये खर्चा हो रहा है। अब आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है और कहा जा रहा है कि ऑस्टेरिटी है, मगर आप जरा मैं मुकम्मल करने दें। ऑस्टेरिटी के बावजूद बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी तनख्वाहें 3 करोड़ रुपए है या 4 करोड़ रुपए है, और उसी बैंक में जो सबसे लोएस्ट पेड बंदा है उसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है। तो आप देखिए, आमदनी का तनासुब बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, और गरीब लोग जो हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट पैसे जमा कर रही है रेवेन्यूज टैक्सेस के जरिए, ये अमीर लोगों पे खर्च हो रहे हैं। सोल्यूशन बता दीजिए, सारी चीजें आपकी तो किताब जी देखिए, मैंने इसमें इस किताब में सॉल्यूशंस दिए थे। मैंने बताया था कि किस तरह आप IMF के पास जाने के बजाय आप किस तरह बॉक्स सोल्यूशन तो जी, इसमें बहुत से आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं। और मैंने ये भी बताया था कि IMF से कर्जा लेने के बजाय आप किस तरह अपने पब्लिक फाइनेंस पे काम करें कि आपको IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। मगर हुकूमत को इस किस्म की जो तजावीज़ है वो क्यों नहीं पसंद आती? आप ये देखिए, क्योंकि हुकूमतें जो हैं हमारी, वो बहुत ऐशो इशरत में रहती हैं, उनके बहुत शाहाना लाइफस्टाइल्स हैं, और उनके जो आप देखिए उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनके जो रोज़ाना के खर्चे हैं वो लाखों में जा रहे हैं। तो इस किस्म के सॉल्यूशंस उनको पसंद नहीं आते। उनको ऐसे ही चाहते हैं कि यही मौजूदा उनके ऐशो इशरत चलते रहें, और अगर पैसे ना हो तो IMF से कर्जे लेते रहें और अपने आप को दौलतमंद, मतलब जैसे बिल्कुल लगता है बादशाह और मलकाएं रह रही हैं। तो ये मसला है कि इस मुल्क के जो निज़ाम है, जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है, उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। जी, ये बिल्कुल आपने एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पिक्चर किया। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बजट नया आ रहा है, उसमें क्या सुकन तो बता दिए आपने कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई और कहाँ कहाँ ड्रॉबैक है सारे, लेकिन अब ये जो बजट आ रहा है उसे किस तरह फ्रेम होना चाहिए कि उसमें कुछ डेवलपमेंट नज़र आए, हमारी भी किस्मत है, गरीबों के भी हालात कुछ बदलें। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो बजट है, जो 18वीं तरमीम की मौजूदगी में जो सूबों के पास पैसा आता है, ठीक है ना, और सूबे अपना खुद रेवेन्यू भी जमा करते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हालांकि जब सूबों को जब ये पैसे देने का ये कानून पास हुआ तो उसमें साथ में ये बात हुई कि सूबाई हुकूमत जो है
وہ نچلی سطح تک بلدیاتی اداروں تک پیسے کو ٹرانسفر کرے گی اور سارا خرچہ جو ہے وہ زیادہ تر بلدیاتی ادارے کریں یہ گے. 18 امینڈمنٹ لایا لیکن کون؟ بلدیاتی اداروں کو بالکل ڈسیبل کر دیا گیا ہے، ان کو فنڈز پاس آؤٹ نہیں ہوتے اور سارا پیسہ چوری ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے اس سال جو سندھ کا بجٹ ہے وہ 3,000 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، پنجاب کا 5,000 ارب سے زیادہ کا ہے. یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے 6,500 ارب کا قرضہ لیا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور جب شارٹ فال ہوا تو اس نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کے 1,400 ارب کا انہوں نے خسارہ پورا کیا ہے پیٹرولیم لیوی سے، لوگوں کی جیب سے، غریبوں سے نکال کر. لیکن دوسری طرف صوبائی حکومتیں اتنی عیاشی کرتی ہیں. ڈکٹیشن ہے، ہم کیا کریں؟ نہیں، یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی صوبائی حکومت پیسے کہاں خرچ کرتی ہے صرف وزیر اعلیٰ کا ڈسکریشن ہے. اس میں کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. یہ مریم نواز جو جس طرح سے پیسے خرچ کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے جہاز خریدے، چاہے وہ لیپ ٹاپ بانٹے، چاہے وہ لوگوں کو فری میں پیسے بانٹے. اس لیے اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ بھی پورے اختیارات کے ساتھ ہے، وہ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے. اختیار کی ایک صورتحال ہے. دیکھیے جہانگیر صاحب، ایک طرف ہم ایک ایک پیسہ جمع کرنے کے لیے غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں اور دوسرے طرف صوبائی حکومتوں کو بے حساب پیسہ دے رکھا ہے، جبکہ قانون کے مطابق انہیں بلدیاتی اداروں کو اگر وہ پیسہ ٹرانسفر کرتے. اب جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو بلدیاتی ادارے ہیں جس میں کہ بہت سارے جماعت اسلامی کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور وہ بہت ہی محنت سے، ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ سندھ گورنمنٹ ان کو وسائل مہیا نہیں کرتی جو کہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو جب آپ کے پیسے چوری ہوں گے تو آپ چاہے کتنے بھی فنڈ جمع کر لیجئے، وہ کہیں کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جب تک صحیح طور پر پیسہ عوام کی خدمت میں خرچ نہیں ہوگا ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. بات ختم، جو جملہ ختم ہونا کہ ملک ترقی میں نہیں ہو سکتی، ملک میں ہو سکتی ہے سبجیکٹ ٹو کہ آپ اپنے پیسوں کو ایمانداری کے ساتھ قانون کے مطابق خرچ کریں. اچھا، یہ بڑی مدد ملتی ہے، بڑے فیکٹس اینڈ فیگرز کی زبان میں بات کرتے ہیں اور کئی چیزیں ہمارے یاد بھی نہیں ہوتی، یہ انہوں نے یاد رکھی ہوئی ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ گیون سچویشن یہ کریٹ ہوئی ہے، یہ بھی وجوہات انہوں نے بتائی ہے، 18 امینڈمنٹ کی بھی بتائی ہے، وفاق اور صوبوں کے جو فرق پیدا ہو گیا ہے، وفاق غریب ہو گیا ہے اور یہ امیر تر ہو گئے ہیں. اس سیناریو میں آپ کہیں گے کہ آپ کیا سولوشن دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ بہتری ہے، ہمارا بھی صوبہ پنجاب کی طرح کچھ اچھی طرح نظر آئے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں حسد ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تمہیں جلن ہوتی ہے، ہمارے ترقی تو ہو نہیں پا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا خیال میں اگر صحت مند کمپٹیشن ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، مگر صحت مند کمپٹیشن ہونا چاہیے. میڈیا پہ تو اچھا کمپٹیشن نظر آتا ہے، بڑا ہی صحت مند نظر آتا ہے میڈیا پر. جس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا ہے. جس طرح حکومتیں رہ رہی ہیں، ان کے جو لائف سٹائلز ہیں، غریب لوگوں کو نہ بجلی ہے ان کے پاس. پہلے تو یہ ہوتا تھا بجلی نہیں ہوتی تھی اور پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہوتے تھے بجلی پہ. اب تو حکومتیں اربوں روپے بجلی پہ خرچ کر رہی ہیں، آئی پی پیز کو دے رہی ہیں، مگر بجلی میسر نہیں ہے. آئی پی پیز کا تو المیہ یہ بھی ہے نا کہ آئی پی پیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پہاڑ میں سے ایک پتھر نکال کے کم کر دیا ہے. اب ایسی صورتحال میں ہمیں انہوں نے چشنی دے رکھی ہے اور دودھ تو آتا نہیں ہے بوتل میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس عالمی مالیاتی اداروں کا اس ملک پہ بہت اثر ہے اور ورلڈ بینک نے ایک بہت کلیدی رول ادا کیا تھا. میں ان سارے اسٹیک ہولڈرز کانفرنسز میں گئی تھی جب آئی پی پیز آ رہے تھے، اور اس وقت ورلڈ بینک بہت کلیدی رول ادا کرتا تھا اور ان کا یہ تھا کہ ان کو 17% ریٹ آف ریٹرن ضرور دیا جائے اور یہ جتنی بجلی بنائے حکومت پابند ہو وہ بجلی خریدنے کی. تو میں نے ایک کانفرنس میں کہا تھا، ورلڈ بینک کے لوگ تھے موجود، میں نے ان سے کہا کہ آپ تو فری مارکیٹ میں یقین کرتے ہیں، تو جب فری مارکیٹ میں یقین کرتے ہیں تو آپ آئی پی پیز کو آنے دیں اور وہ فورسز آف ڈیمانڈ اور سپلائی طے کریں گی کہ ٹیرف کیا ہونا چاہیے. جی اور میں نے کہا کہ یہ جو بجلی بنائیں گے یہ کیوں حکومت پابند ہو خریدنے کی، مارکیٹ کلیئر ہو جائے گی. وہ تو بلیو کرتے ہیں فری مارکیٹ میں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ بجلی بنائیں گے اس کی ضرورت ہوگی تو مارکیٹ ول کلیئر اور وہ ساری بجلی بک جائے گی. تو میں نے کہا کہ آپ ایک طرف تو فری مارکیٹ میں یقین کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ انٹرونشن کر رہے ہیں مارکیٹ میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے
अपनी जो सॉवरेनिटी थी उसको लेके दांव पे लगा दिया। अमेरिका के कदमों पे रख दिया है। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनको चूंकि वहां से लाए जाते हैं अमेरिका, उनको ये कहने को तो है कि इलेक्शंस हो रहे हैं और ये सब, मगर हमारे हुक्मरान बाहर से लाए जाते हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल वही लाइन टोक करते हैं जो अमेरिका जिस तर्ज पे पाकिस्तान को चलाना चाहता है, वो अमेरिका जितनी गुर्बत यहाँ लाना चाहता है, वो हमारा माशी कत्ल कर रहा है, हमें सस्ता पेट्रोल नहीं लेने दे रहा है और खुद देखिए सब कुछ कर रहा है। आप मैं आपको एक मिसाल दूं, गैलियम है एक वो है प्रोडक्ट है, नेचुरल रिसोर्स है, वो चाइना के पास बहुत होती है। अब वो चाइना ने अभी अमेरिका को नहीं दे रहा है गैलियम, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। अच्छा। तो वो चाइना अगर नहीं दे रहा है अमेरिका को, तो अमेरिका जो है वो उसको स्मगलिंग कर रहा है बेल्जियम से और कनाडा से। अब आप देखिए ईरान पे इतनी पाबंदियां लगी हुई कि ईरान का तेल कोई ना खरीदे, और अगर कोई स्मगलिंग करे तो लगता है स्मगलिंग कोई बहुत गलत चीज है। अब जब बड़ी ताकत अमेरिका स्मगलिंग करके अपने लिए अपने कुदरती वसाइल जो उसको नहीं मिल रहे हैं वो हासिल कर रही है, तो दुनिया में दो किस्म के वो नहीं हो सकते, यानी कि दो सिस्टम्स, कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड सिस्टम, तो दो सिस्टम है। नहीं, दो सिस्टम का मेरे मतलब ये है कि अमेरिका के पास कोई चीज चाहिए हो, गैलियम चाहिए हो, तो वो स्मगलिंग करके ले आता है, वो बेल्जियम से और कनाडा से स्मगलिंग करके ला रहा है। और अगर ईरान से कोई तेल स्मगलिंग करे तो वो बहुत लगता है बहुत गलत बात है कि स्मगलिंग हो रही है। मगर अब ये देखिए कि दुनिया में दो मेयार नहीं हो सकते, मेयार एक ही होगा। जो बड़ी ताकतें अपने आप को, अपनी इकोनॉमीज को प्रॉप अप करने के लिए जाती हैं और वेनेजुएला का जो लीडर है उसको उठा के ले आती हैं किडनैप करके और कहती हैं कि हम इनकी ऑयल मार्केट को चलाएंगे, ये दुनिया का हाल है। और एक तरफ हम पे पाबंदियां लगी हुई होती है, दूसरी तरफ वो किडनैपिंग करते हैं कि अपनी मईशत के लिए किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को उठा के ले आते हैं। और ईरान पे जो इतने हमले कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि ईरान के तेल के पीछे हैं। तो ये तो दुनिया का जो दोहरा मेयार है, ये सारी दुनिया में तबाही यही दोहरा मेयार लेके आ रहा है। हम एक तसव्वुर कर लेते हैं कि हम अच्छा बजट तैयार कर सकते हैं, हमें बड़ी सलाहियत है, एक मफरूज़ा कायम करते हैं हम। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि ये जो सूरत हाल है, ये जो बजट है, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसको IMF के में बात हो रही है, दूसरे के हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही हैं कि उनको ये तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो भी किसी की ग़ुलामी में है। तो अब जो सूरत हाल है कि हमारा बजट कैसे अच्छा हो सकता है, और उसमें जो भी ख़राबियाँ हैं उसकी राह में रुकावटें तो बता दी गई हैं। अब ये कि एक बजट का अच्छा फ्रेम क्या बन सकता है? देखिए, बजट का फ्रेम तो कोई अच्छा बुरा नहीं होता। बजट तो बेसिकली आपके जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए आपको उतनी आमदनी चाहिए, और जब वो आमदनी कम होगी तो उसके लिए कर्जा लेकर पूरा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके खर्चे हैं अगर आप उनको कम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो उतना ही आपका जो है वो रेवेन्यू और जो कर्जे का मामला है उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आमदनी की तरफ शोर मचाना नहीं चाहिए। आप जब भी बात सुनेंगे वो ये कहते हैं कि जनाब टैक्स टू GDP रेशियो हमारा कम है। किसी ने ये सवाल उठाया कि हमारे यहाँ नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस क्यों है। ये पैसा हमारा अगर हम वहां से सेव करेंगे उतना ही कर्जा कम लेना पड़ेगा। इस साल हमने 6,500 अरब का एडिशनल कर्जा लिया है। अगर हम अपने खर्चों को कंट्रोल करते तो कर्जा कम होगा, जब कर्जा कम होगा तो उस पर सूद कम होगा। आप मुझे बताइए, इस वक्त हमारा कर्जा जो है वो 80,000 अरब पे पहुंच गया है। अब 12% के ऊपर भी अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे, जिसमें तकरीबन 32% जो है वो फॉरेन डेट है। ऐसा लगता है कि IMF जो है एक और कोलैप्स नजर आ रहे हैं हमको आइंदा, और IMF को जाने का कोई इम्कान नहीं है। मतलब IMF की बात यह है कि हम IMF के पास जब जाते हैं, सारी अमेरिका की गुलामी की बात कर लें जिस तरह, वो बात आपकी सही है, लेकिन बात यह है कि IMF के पास अगर आपको रैशनल बात लेकर जाएंगे तो वो उसको डिक्लाइन नहीं कर सकेगा। इसलिए कि जब आप ये कहते हैं कि भाई देखिए हम ये खर्चा कम कर रहे हैं तो नया टैक्स नहीं लगाएंगे, तो आप ऑल्टरनेट देंगे तो उसको मानना पड़ेगा। ऐसे आंखें बंद करके नहीं होता। लेकिन जब आप खर्चे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको प्रेस करेगा, आमदनी बढ़ाओ। आमदनी बढ़ाने का मतलब है लोगों पे और टैक्स बर्डन डालो, लोगों की गुर्बत में और इजाफा करो।
डॉक्टर साहब बड़े गौर से आप सुन रही थी, ये इनकी बातों से एग्री कर रही हैं, आप डिसएग्री कर रही हैं, आपके पास कुछ और आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ हम जी। रख देते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने जो सवाल उठाया कि कोई किस तरह अच्छा बजट बनाया जाए, हाँ, तो मेरे ख्याल में अच्छा बजट बनाने का सिर्फ ये तरीका है कि खालिसतन पाकिस्तान की जो हम लोग हैं, हम पाकिस्तान का बजट बनाएं। आईएमएफ पाकिस्तान का बजट ना बनाए, क्योंकि आईएमएफ का और अमेरिका का ये एजेंडा है कि इसके बाद एक और आईएमएफ का प्रोग्राम होना चाहिए। और चूंकि आईएमएफ बजट बना रही है, आप देखिए वो बजट में ऐसी चीजें डालेंगे जिससे खर्चे बहुत बढ़ेंगे, और फिर ये पता चलेगा कि खर्चे इतने बढ़ गए कि अगले बजट के लिए आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। जानबूझ के वो इस बजट में ऐसी चीजें डाली जाएंगी जिससे एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ जाएंगे, और उन एक्सपेंडिचर्स का डॉलर्स में बढ़ेंगे, और उन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने का सिर्फ ये तरीका होगा कि पाकिस्तान एक और प्रोग्राम करे आईएमएफ के साथ। ये इस बजट में ये किया जाएगा। आपकी किताब मोटी होती चली जाएगी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अच्छा बजट वो बजट होगा जो हम लोग खालिसतन हम लोग बनाएं, जैसे हमारी जो तजावीज़ हैं उन पे अमल किया जाए। जीएसटी की बात कर रहे हैं, 18 पे 15 से 18 हुआ, 18 पे जो है बड़ी तकलीफ हुई, अब 19 की तैयारी हो रही है। जी आपको जो है ना ये प्रूव कर रही है हकायक जी आपकी बातों की। प्रोफेसर डॉक्टर शायदर वजारत साहिबा, हम आपके हमेशा ममनून रहते हैं। इस दफ़ा भी आपने बड़े अच्छे और कई पहलू ऐसे निकाले जिस पर गौर करे कौम तो कुछ उसको रास्ता मिल सकता है। शायद साहब बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़बान में बात करते हैं, वो हवाले बड़े अच्छे होते हैं, तो ये भी हमारी बड़ी मदद की है आप लोगों ने। तो हम आप दोनों के बहुत मशकूर हैं, और एक इस वादे के साथ हम मशकूर हैं कि आप आते रहेंगे, इसी तरह रहनुमाई करते रहेंगे, हम भी फीडबैक लेते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रगुज़ार भी हूँ और इजाज़त भी चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।